Hai, bersama saya Puan Rosliha bagi kursus DKV 20253 bagi chapter yang ketiga, Metal Forming. Okey, bagi video kali ini kita akan membincangkan contents and introduction and also advantages and disadvantages of the hot and cold working or forming processes, starting with the rolling. Okay, so at the end of the lesson, you should be able to define what is called as a metal forming process and bezakan working temperature range bagi hot, cold and working processes, explain the advantages and disadvantages of hot, cold and working processes, and last but not least is able to explain various common metal forming processes. So part 1, we go for the introduction. Okay, what is metal forming? If you look at here, metal forming basically using mechanical shaping metal, which is menggunakan external forces to deform, untuk membentuk metal plastically. Metal plastically yang dimaksudkan adalah untuk membentuk logam secara bersifat plastik. Bersifat plastik di sini bermaksud dia akan mengikut kepada bentuk yang kita nak tanpa melibatkan ataupun menyebabkan kegagalan pada logam tersebut. Satu, yang keduanya unable untuk logam kembali kepada keadaan asalnya. Dalam arti kata lain, selepas dia dibentuk, sebab logam tadi dibentuk, dia akan mengalami perubahan secara kekal tanpa boleh kembali kepada keadaan asalnya. Okay, so plastic deformation of metal takes place when the stress caused in the metal reach the yield point. Okay, basically, ubah bentuk plastik ini hanya akan berlaku bila mana kita mencapai takar alah atau kata-kata elastik limit, had elastik bagi logam tersebut. Dan benda ini proses untuk mencapai kita kata pembentukan ini bukanlah pembentukan secara dalam keadaan sulit macam gini. Biasanya kalau untuk logam yang by bulk ni, dia akan dengan bantuan suhu lah. Tapi kalau kita ada sheet metal, yes, sheet metal mostly allow untuk kita bentuk dia dalam keadaan suhu bilik macam inilah. So apa yang berlaku adalah semasa proses of the mechanical shaping tersebut, kita actually menumpukan kepada arahan untuk atom-atom dia bergerak pada what we call it as arah yang kita perlukan, kepada bentuk yang kita perlukan. So bermaksud semasa proses for pembentukan itu, ubah bentuk plastik itu berlaku, actually yang bergerak internal yang kita tak nampak dengan mata kasar adalah setiap atom yang ada di dalam kita punya logam tersebut bergerak mengikut kepada daya yang diberikan. Okay, so over here you can see dalam table tersebut yang ada dekat dalam slide ini, dia membincangkan tentang classify tentang suhu yang terlibat semasa proses pembentukan lah. Kita ada cold work, kita ada warm working dan juga hot working. Untuk bulk biasanya kita akan menggunakan warm working ke atas lah. Untuk sheet metal mostly kita akan menggunakan cold working hingga warm working lah. Okay, so bear in mind that metal forming tidak seperti metal casting, di mana dalam metal casting first thing first adalah you melt the metal. Untuk metal forming ini kita tidak akan melibatkan langsung perubahan fasa daripada fasa pepecah kepada fasa cair. Tidak ada langsung perubahan fasa berlaku, tetapi logam akan dibentuk sendiri dalam fasa pepecahan itu. Cumanya sedikit suhu akan diberikan in order untuk memudahkan proses itu berlaku lah. Okay, biasanya cold working as classified adalah lebih sedikit daripada suhu bilik, slightly above from the suhu temperature bilik lah. Suhu temperature bilik maksudnya kadang-kadang merujuk kepada suhu di mana proses itu dilaksanakan lah. Okay, and
Di sini mostly dia katakan bahawasanya lebih kurang sehingga 0.3 daripada, kalau kita tengok sini 0.3, apa yang maksudkan 0.3? T suhu yang kita pakai per dengan melting point dia. Jadi kalau melting point bagi logam tersebut adalah 1000, bermaksud cold working dia lebih kurang dalam paling maksimum pun 330. Itu paling maksimum lah, 330 tu. Baru kita itu classified as a cold work kan. Lebih daripada tu, kalau bagi suhu bagi melting point yang logam yang punya 1000 darjah Celsius, kalau sehingga 0.5 bermaksud sebagai warm working. More than that, sehingga sebelum melting point, consider sebagai hot work lah. Maksudnya kerja panas lah Okay. So mostly macam saya kata tadi, bergantung kepada jenis material yang kita gunakan lah. Kalau biasanya sheet metal, biasanya kita akan buat kat sini cold working. Tapi kalau dia melibatkan bulk, material yang besar-besar, yang tebal, biasanya kita akan buat pada warm atau kita tu hot working lah Okay, so apa yang berlaku semasa proses hot working? Maksudnya sekarang ni, okay, bear in mind that please aware that actually apa pun ini proses, tak kira lah rolling ke, nanti you belajar extrusion ke, you belajar apa kata drawing ke, okay, dia was classified, boleh diklasifikasikan sebagai sama ada kerja sejuk, kerja suam ataupun kerja panas, bergantung pada suhunya. Tapi kaedah dia tu mungkin rolling, mungkin extrusion, mungkin drawing, like I said before lah. Okay, itu maksudnya. Cuma pengkelasan suhu itu dikatakan kerja sejuk, pemilihan suhu yang kita gunakan untuk sama ada kita memilih proses rolling, extrusion kan, sama ada kita memilih untuk buat kerja sejuk, kerja panas ataupun kerja suam, yang macam tu lah. Okay, so semasa proses kerja panas dilaksanakan, okay, biasanya suhu yang digunakan above their recrystallization temperature, memang tinggi ya. Dan biasanya suhu dia kalau suhu recrystallization temperature ni biasanya sekitar 0.3 melting point. Maksudnya kalau melting point 1000, 0.3 kali dengan melting point 1000 tadi, you can get the number, sehingga setengah daripada dia lah. Tapi kalau untuk kerja panas ni more than that, sebab tu dia kata dia above the recrystallization temperature. Actually apa kesan suhu kepada proses pembentukan tu? Biasanya lagi tinggi suhu digunakan, lagi mudahlah proses pembentukan itu berlaku. Okay, dia macam gitu. And obviously lagi panas, kita easy alter the shape tanpa menyebabkan fracture. Kalau sejuk nanti, kalau dia tak cukup panas nanti, kadang-kadang you ketuk macam kalau kita buat apa kita kata proses of forging for example, you ketuk, highly possibility dia boleh menyebabkan crack ataupun kita kata fracture yang kita tak nampak, kadang-kadang micro crack. Tapi because kita tak nampak, kita ketuk lagi, finally dia akan menyebabkan crack yang besar kan, menyebabkan failure kepada logam tersebut. Jadi lagi banyak suhu yang diberikan, lagi tinggi suhu yang diberikan, actually proses kita kata formation itu actually lagi senang berlaku lah, macam itulah. Macam kita kata macam bear in mind that biasanya ada pro and con. Betul, sedang dibentuk, tapi ada tak kesan lain. Nanti kita akan bincangkan ada sikit advantages and disadvantages. Yang ini adalah kita kata cadangan suhu recrystallization temperature, ataupun kita kata suhu penghamburan semula bagi beberapa jenis logam lah, dari segi aluminium sampai zinc lah. Kalau zinc ni, sebab kita tahu zinc ni lembut, jadi at room temperature pada suhu bilik macam gini pun kita boleh bentuk dia lah. Okay, tapi kalau macam copper for example and iron itself, recrystallization temperature dia adalah 450. Okay, so tinggi lah jadi what we call it, kita perlu panaskan more than that untuk kita bentuk dia macam gitu. Okey, kalau yang ni pula membicarakan tentang cold working, kerja sejuk. Kerja sejuk tadi kalau kita tengok kepada jadual awal tadi dia kata sehingga 0.3 nisbah di antara suhu yang digunakan hingga per suhu melting point kita lah, macam itulah. So
dia memang less than recrystallization temperature, di bawah recrystallization temperature lah, and mostly kadang-kadang perform at suhu bilik, pada suhu bilik. It does cause a temperature rise, adalah perkenaikan suhu sikit, tetapi tidaklah setinggi suhu yang digunakan untuk hot work. Macam itu Okay, jadi dalam hot working ni dia perform kepada kita kata selain yang kita tak nampak lah, tapi yang berlaku di dalam microstructure-nya, kalau kita what we call it use the hot working ataupun suhu yang tinggi, so dekat dalam dia punya grain structure tu akan diperbaiki lah, dia refine, maksudnya dia akan memperbaiki dia punya grain structure. Okay, tetapi kalau kerja sejuk ni pula dia akan distort, dia akan pendek-pendekkan. Okay, so that's little towards reducing the size of the material. So apa yang berlaku adalah you akan reduce the size of the material. Somehow cold working ni dia akan improve strength, machinability, keboleh mesinan, accuracy-nya, dan juga memperbaiki dia punya surface finish berbanding dengan cold working. Sebab tu saya tadi dia ada pro and con lah. Okay, so dalam principle of the cold working, if you look at here, apa yang berlaku adalah, actually apa benda yang berlaku dalam cold working ni? Grain fragmentation, kalau daripada grain besar-besar tu dia jadi pecah kepada grain yang kecil-kecil. And yang ni sebenarnya movement of atom tu, kerja panas, kerja sejuk pun akan berlakunya movement of atom. And lattice distortion ni maksudnya berlakunya herotan, atau kita kata distort, atau kita kata biasanya herotan terhadap dia punya lattice dia. Tapi yang tu semua awak tak nampak lah, semua itu secara kita kata microstructure yang berlaku di dalamnya, which is you cannot see by your punya mata kasar lah. Cuma obviously secara fizikal kita akan dapati bila kita nak lakukan kerja sejuk ni, maksudnya kalau kita nak bagi press masa kerja sejuk, suhu kita dalam keadaan that material dalam keadaan suhu sejuk ni, obviously you akan memerlukan higher pressure, tekanan yang lebih berbanding dengan hot working because dia dah cukup panas, dia dah cukup lembut, menjadikan pressure digunakan lebih rendah berbanding dengan cold working. Okay, so this one not so important. So dekat sini kita akan tengok apa itu kelebihan dan juga kelemahan bagi hot working. Dari segi advantagesnya, okay, ini hot working dia membincangkan kelebihan of hot working, di mana dia kata porosity, kelangan-kelangan, because of you are compressing atom-atom di dalamnya, obviously you akan reduce dia punya porosity lah, kelangan, that ruang di antara atom-atom tu akan makin kecil, because of you are compressing between the atom and atom here, kan? Okay, and bila kita bagi suhu panas akan ada ingredient atau kita kata impurity, benda asing yang tak boleh tahan dekat dalam dia, kan? Maksudnya dia boleh dimusnahkan. So dia kalau dia bentuk dalam bentuk inclusion, dalam bentuk kita kata partikel macam itu, so benda tu akan pecah lah okay, and then kemudiannya daripada besar dia jadi distribute ke kecil, jadi impact dia kepada kita punya raw material tu, kita punya logam tu akan jadi kurang lah. Impurity dan benda yang kita tak nak tau, benda yang tak perlu ada, sepatutnya tak ada pun dalam kita punya bahan tu, tapi obviously there are no such way that kita nak pastikan, that kita boleh guarantee that there are no impurities terhasil dalam kita punya material, kan? Ada je keadaan yang akan menyebabkan those impurities akan terkandung bersama dalam kita punya material. Jadi bila kita panaskan semula, those impurities highly possibility boleh dissolvekan, dia akan dimusnahkan by the suhu yang diberikan. Macam kita kata tadi, dia akan pecah and then kemudian dia akan distribute dalam partikel-partikel yang kecil yang memberikan impact yang kurang kepada kita punya solid material. Okay, macam tu. And from the grain yang besar-besar, kita boleh kecilkan, kita kecilkan kepada grain yang halus-halus. Grain boundaries, grain material ni maksudnya boundaries yang ada dalam kita punya material lah, kita punya sempadan-sempadan yang membentuk dalam kita punya material tersebut. Okay, and bila kita gunakan suhu, secara tak langsung kita akan perbaiki dia punya physical propertiesnya, sifat fizikalnya by the grain refinement, akibat daripada grain tadi besar tadi dikecilkan kepada grain halus. And macam saya kata tadi, bila suhu dia tinggi, jadi logam kita jadi lembut,
tersebut. Jadi pressure diberikan tu far less berbanding dengan co-working. Tetapi bila mana kita menggunakan suhu yang tinggi, kita akan terdedah kepada oxidation. Oxidation ni maksudnya macam karat lah. Karat bila kita bermain dengan suhu panas, suhu tinggi, suhu panas, suhu rendah ni, kita takut akan ada terbentuknya scale ataupun sisik-sisik pada permukaan kita punya longkang, dan akhirnya menyebabkan oxidation. Oxidation ni umpama kita kata what we call it, karat yang mungkin akan berlaku in future. Itu yang kedua. And bila bermain dengan suhu ni, you panaskan dia and you reducekan dia, so close tolerance tu you tak boleh nak jamin sangat. Ada possibility that dia akan besar and kemudian dia return pada bila dia contraction, I mean that dia cooling, dia contract balik, dia mungkin tak akan kembali kepada keadaan asalnya because of the suhu yang dia berikan earlier kan. And itu yang kedua. Sebab tu dia kata close tolerance cannot be achieved. Okay, awak tak boleh jamin, awak tak boleh bagi guarantee that we can get close tolerance punya I mean that product kan, tak boleh. Yang ketiganya, cooling and handling cost are high because of those cooling and handling cost tu perlu tahan kepada suhu tinggi tersebut because ada playing dengan material yang bersuhu tinggi kan. And then dalam harganya mahal, somehow it was exposed to the kita kata risiko high temperature by the material given lah. Jadi that was the limitation bila you menggunakan hard working. Okay, now kita tengok pula kepada advantages and disadvantages of the co-working. Actually apa yang kita tak dapat dekat hard working, kita akan dapat co-working. Itu secara general je. Apa yang kita dapat dekat advantages of the hard working jadi become limitation, apa tu kita kata disadvantages dekat co-working. Apa saja disadvantages dekat hard working akan jadi advantages dekat co-working. Dia macam gitulah Okay, so kalau tadi kita kata dalam hard working, kita tak dapat kawal dia punya close tolerance. Dekat co-working dia kata no problem. Okay, we are giving you the what we call it accurate dimensional control. Okay, bila dia kata accurate dimensional control, automatically surface dia cantik, semua surface kan. Dari segi hardness and strength dia increase kan. And because of the tendency of the kita kata I mean that dia punya accuracy tu bermasalah, jadi do not require finishing operation lah and then kemudiannya since the physical property increase, hence the material saving can be affected by using smaller size component. Macam itulah. Namun dari segi kelemahan dia pula, okay, sebab sini tak guna, I mean that co-working tak gunakan temperature kan. Jadi you need to somehow do some heat treatment process in order untuk kita restore balik. I mean that kita nak jamin yang bahawa lepas ni tak ada pergerakan daripada punya atom-atom itu pula kan. And then because of the fragmentation yang berlaku, fragmentation of dia punya boundaries yang berlaku, dia menyebabkan yang ni dia cepat rapuh. Maksudnya selepas mengalami proses of co-working ni, produk tersebut terdedah kepada kerapuhan yang tinggi, increase dia punya brittleness lah. Okay, because of the fragmentation here lah yang menyebabkan increase the brittleness ni. Okay, and obviously since kita tak panaskan dia, jadi dia ada extra kita kata forces yang digunakan untuk kita membentuknya. Jadi it was limited kepada logam yang mulus sahaja. Okay, kalau logam tu brittle atau I mean that lebih tak mulus, bukan kategori logam mulus, so you kita kata nak allow untuk buat co-working ni lah. Sebab macam mana kita nak lembutkan dia kan. And lagi satu, even though in this process ni kita kata what we call it co-working tak menyebabkan suhu yang tinggi, makanya dia memerlukan pressure yang tinggi, pressurization yang tinggi. Nak hasilkan pressurization yang tinggi bukan setakat kita nak bagi hydraulic force ataupun pneumatic force saja, ataupun kita kata any kind of mechanical force yang lain, but somehow ia juga perlu disupport dengan the size ataupun heavy equipment, so that kita boleh what we call it create more force in order untuk nak bagi dia berat, nak
nak bagi dia berat semasa kita nak hantar dia kan, in order untuk kita bentuk dia. Macam gitulah. So macam saya beritahu earlier tadi, there are pro and con lah bagi setiap kerja tu. Kalau you decide nak buat hot working, so this is the pro and con. Kalau you decide nak buat cool working, this is the pro and con. But somehow back to the what kind of material digunakan. Kalau material itu kategori as a ductile material, so you ada option kat situ. Okay, nak buat cool work boleh, nak buat hot work. Tapi kalau material tersebut is not classified ada kita kata ductile material, so mungkin kita tak boleh berangan lah nak buat cool working. You perlu memilih untuk buat sama ada warm working ataupun hot working. Macam gitu. Okay, dari segi raw material, okay, kalau segi raw material yang kita nak bentuk ni biasanya it was classified as two lah, bulk deformation ataupun sheet metal working. Kalau sheet metal working tu macam you punya sheet metal lah, kita sebut sheet metal tu, yang ni lah sheet metal working lah. Satu lagi is bulk yang kita mungkin tak nampak tetapi hakikatnya actually kita guna dia sekali kan. Okay, so if look at here, untuk gambar macam ini dekat slide yang ni, untuk bulk deformation yang jenis kita kata pembentukan yang besar-besar ni, kita ada proses of rolling, forging, extrusion, wire bar drawing. Kalau sheet metal ni kita boleh buat bending, dip or cut drawing, shearing maksud kita potong ataupun miscellaneous proses yang lain lah. Okay, so if look at here, okay, untuk video kali ini kita akan bincangkan tahap yang pertama yang disebut sebagai rolling. Okay, so video saya akan bagikan kepada 3 sebab kita nak limitkan dari segi dia punya number of size lah, sebab video dia dia punya slide agak banyak, so saya akan classify into saya limitkan saya classifykan video saya pecahkan video kepada 3 lah So ini adalah video pertama membincangkan tentang rolling. Ini adalah jenis forming processes. Kita dah masuk pada subtopik terakhir sebenarnya, forming processes yang pertama, iaitu kita pasal rolling. Okay, so after this video seterusnya akan membincangkan kaedah-kaedah metal deformation yang selain daripada rolling. Macam gitu. So rolling ni obviously kita guna roller lah. So what is roller? You can see that here, this is the roller. If you look at here, this is the roller. This is simplest one lah, simplest of the flat rolling. Kita panggil flat rolling. Di mana kalau you tengok dari segi definasi dah, it was defined as which is the thickness. Dia punya thickness ini, kalau kita tengok secara mata kasar we can figure out that the thickness of this material was reduced over here. So after the material undergo the rolling operation over here, you can see the thickness was changed, which is dia jadi become thin lah berbanding dengan before tu dia was thick and become thinner lah, kita kata lebih nipis ya. Okay, so actually roller ni memainkan 2 peranan dekat sini ya. Satu is bila roller ni bergerak, so it was menarik lah, kita kata it was pull. Okay, it was pull, dia akan kita kata pulling the raw material ini untuk, atau kita kata slab material untuk masuk melalui ruang yang ada between the roller. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah given the compressive force, macam dia tekan so that it can reduce the thickness of the raw material yang masuk ke dalam ni. Okay, so you can see here the arah pergerakan roller itu, kalau you tengok atas bawah dia bertentangan lah, bertentangan. Satu anti clockwise, satu lagi adalah clockwise. This one is, kalau you tengok kat sini is anti clockwise, this one is clockwise, so that dia boleh tarik. Kalau dua-dua clockwise, jadi dia tak boleh tarik lah, dia akan tolak benda tu. Kalau dua-dua anti clockwise pun sama juga, dia tak boleh tarik raw material to go through the spaces between the roller yang ada kat sini. Tak boleh squeeze it because of dua-dua kita kata pergerakan roller tersebut ya. Jadi if you look at here, the thickness of the roller is reduced by compressive forces exerted by the two opposite rolling roller yang ada dua ni, and the roller rotate to pull. Okay, roller kita ni akan bergerak, akan rotate, berputar untuk kita menolak menolak raw material simultaneously secara serentaknya squeeze, menekan di antara roller-roller tersebut. Jadi this is the dari segi arah pergerakannya, pergerakan roller, and then you can see the dia punya thickness of the size, thickness of the raw material pun was different sebelum dan selepas melalui roller tersebut. Okay, that one is the yang you tengok tadi merupakan the basic of the
flat rolling lah. Okay, most rolling, kalau you tengok kat ayat akhir ni, dia kata most rolling is carried out by hot working. Jadinya because it was considered as a bar, dia bukan sheet metal. Kalau sheet metal tak perlulah nak kita kata mungkin tak perlukan hot rolling tadi, tapi because of kita punya material masuk as a bar, so dia perlu dilakukan proses hot rolling. Hot rolling maksudnya hot working process lah. So they see advantages hot roll ni, free residual stress. I mean that tegasan baki daripada proses terdahulu boleh diperbaiki ataupun kita boleh di-eliminate, as dia punya sifat dia akan isotrophic, maksudnya sama je, sifat dia sama, dia raw material masuk tu bila dia keluar semua sama sifat dia. Tetapi macam berbalik kepada disadvantages asas of the hot working, dia akan menyebabkan ada masalah dari close tolerant, and also mungkin ada issue of the oxidation scale terhasil selepas di atas permukaan selepas mengalami proses hot rolling tadi kan. So the ingot yang digunakan, ingot tu maksudnya punya bulk material yang digunakan biasanya belum billet and slab. Okay, belum billet and slab. Okay, so this is the example of the raw material. Okay, this is the example of raw material sebelum kita nak buat proses of rolling lah. Tetapi selepas kita rolling, imagine that daripada bloom ni, which is dia punya dimension for bloom ni 150 mm length and 150 mm dari segi dia punya thickness, I mean that dia punya width kan. So able untuk produce this way. Kan nampak macam tak logik kan? Logik tak? Logik, tapi bukanlah menggunakan flat rolling tadi. Dia menggunakan series of roller. It was made in the hot working temperature. Tak perlu ada metal casting over there, still dalam keadaan metal forming, but able to I mean that shape the bloom into the structural kita kata steel such as I-beam dan juga rail. Rail ni kita gunakan dalam untuk kita jadikan rail bagi train kereta api. Okey, yang ni slab dalam size dari segi width lebar dia dalam 250 mm, which is with the thickness, paling minimum thickness pun adalah 28 mm, and kemudiannya melalui flat rolling, flat rolling, able to reduce become a plate sheet and juga coil sebegini. Last but not least is the billet. Billet having the, kalau area kat depan ni adalah 38 mm square the area, and it reduce kepada bar and also kepada kita panggil cylinder lahir, root lahir. Okay. Okay, so it's flat rolling. Okay, for rolling involve rolling slabs, strips, sheets and plates lah. Were part of rectangular cross section yang ada I mean that width yang lebar tadi, width yang lebar dan juga dia punya thickness macam gitu. Okay, so kita tengok kepada shape lah. Shape ni, shape rolling ni, kalau work is divided into contour cross section. So you tengok I-beam tadi, you tengok rail tadi, that one is a shape rolling. Okay, which is dia kata the process passing the work through rolls that have the reverse of desired shape. So maksudnya nak hasilkan shape tu, kita ada what we call it, susun atau kita punya roller dalam bentuk kita kata reverse daripada shape yang kita nak dihasilkan lah, macam gitulah. Okay, maksud negatif positif macam gitulah lebih kurang lah. Okay, so yang ni saya boleh the goal bagi setiap shape rolling adalah untuk uniform deformation throughout the cross section ini. Each reduction, tak ada pula bahagian ni dia kecil, bahagian ni dia besar pula, bahagian tak sama. Tak, maksudnya along the way kalau kita buat cross section, kita potong, kita akan dapat bentuk yang sama. Okay, so jadi baru you boleh figure out kan bagaimana how about the shape rollings menghasilkan bentuk-bentuk yang pelbagai. Okay, kalau slab ni, mostly slab kita akan dapat yang bentuk yang strip, scalps and plate, but somehow when you do the some process of it, you can see daripada scalp ni dia boleh folded pula jadi welded pipe macam gini. Okay, kalau yang ni flat tak ada masalah lah. Tapi kalau you tengok billet yang punya area 38 mm square, okay, for billet ni, kalau you tengok kat billet ni, so undergo a series of hot roller.
Okay, so dia bentuk kita kata bentuk-bentuk yang lebih advance. Okay, you can see, as you can see je lah. And also bloom yang besar kan, yang demos yang paling besar tadi, that was bloom. 150mm kali 150mm saiz asal dia. Under series of roller. Okay, ada series of roller. You can shape the structural shape such as here, and also the rail here. Okay, so actually the susunan atau roller itu akan mempengaruhi what kind of the shape yang kita nak hasilkan lah. Okay. So, tapi obviously lah, benda tu tak boleh lah buat dalam keadaan kerja sejuk. Okay, obviously it need the hard working process untuk make sure that we can shape all those bulk material into kita kata bentuk-bentuk yang dikendakinya. Okay, kalau tengok kat sini, in hot rolling, it is important that the metal be uniformly heated. Okay, kena pastikan yang semua bahan yang kita nak bentuk itu, okay, untuk katakan kalau bilik-bilik lah, kalau kita kata belum lah perlu mempunyai pemanasan yang sekata. Okay, so supaya dia kata air roll will rotate velocity lebih daripada speed of the incoming material. Dia kena lebih laju daripada material yang nak sampai lah. Itu dari segi ni. Somehow dia kata the main advantages adalah good refinement and better physical properties. Okay, now we go for the mill. Berapa banyak roll mill tadi? Ini antara benda-benda penting lah dalam dalam rolling. So you know, you need to understand about the rolling mill types. Actually kita ada size roller tu, kalau tengok kan, 2 or 3 configuration which roll of 600 to 1400 mm in diameter. So tak kecil lah, tidak kecil lah roller tu. Okay, so kita ada beberapa jenis kat sini. Yang ni you kena ambil tahu identification of the types of roller mill, rolling mill. Kita ada 2, 3, 4 high rolling mill. Okay, kalau tengok saya sebut macam laju kan, 2, 3, 4, sebab benda tu sama je, high rolling mill. Okay, 2, 3, 4 high rolling mill. And kita ada cluster, maksudnya akan ada combination cluster, and also planetary mill. Okay, so kita tengok kepada jenis yang pertama. Okay, next slide please. Okay, this one is called as a two high reversing. Okay, yang ni paling simple lah paling simple yang ada. And biasanya kita ada 2 rolling mill yang duduk secara kita kata bertentangan macam gini. Okay, and then kemudian raw material kita akan masuk akibat daripada pergerakan roller tadi kan, putaran roller tadi. Okay, bila dia sampai hujung sini, okay, biasanya sekali satu pas tak dapat untuk yang kita nak lah, and kita akan undergo beberapa passing. So apa yang kita buat adalah kita keluarkan dia, tak payah masuk ke belakang balik, don't worry, we just stop the roller and then kemudian reverse the roller, so that dia punya yang keluar ke sini tadi akan masuk pula ke sini. So dia akan jadilah beberapa kali sampai kita nak bentuk dan juga thickness yang kita nak lah. And at the same time, ingat setiap kali dia dah sampai hujung tu, you need to adjust you punya spaces between the roller, so become near, so that you can reduce the size kan. Okay, so kalau tak kena 2 pieces passes through the roller, then stop and reverse in the direction. So macam mana kita nak reverse, you just reverse the rolling punya pergerakan rotation ni. Okay, and then kemudiannya we can raising or lowering dia punya yang ni that roller yang terletak di antara ni, in order untuk kita reduce dia punya ruang yang ada untuk kita, actually the objective adalah untuk kita dapatkan thickness yang kita nak lah okay, so you will repeat the kita kata the processes until you dapat the size yang kita nak, macam itu. Itu dari segi flat rolling yang biasa. Okay, 2 high reversing rolling. Okay, mill, high reversing mill. Okay, this one is 3 high reversing mill. If you look at here, you got the 3 roller, which is disusun secara bertindan macam gini. And you can see, as you can see, it offer untuk you buat kita
kita kata passes secara serentak dalam arah yang berlainan lah. Okay, this one masuk yang ni masuk macam gini because ada pergerakan roller tadi. Okay, macam gitu kan. Okay, so actually higher output lah kalau compare dengan tadi kan, because so you can do the work simultaneously. Kita kata boleh menghasilkan dua kerja dalam satu masa. Macam gitu kan. Macam biasa juga, macam tadi juga. So you need to stop a roller and reverse the roller in order untuk kita patah balik macam gitulah. Okay. And obviously if you want to reduce the thickness, then you kena adjust dia punya roller punya kita kata spacing di antara tengah bawah ni. Begitu juga dengan ni. Okay. Yang ni for height and cluster. Okay, kalau for yang ni, kalau cluster yang ni, kalau you tengok for ni kan, okay, sama, jadi sesudah dia sama, tapi you can see, as you can see, dia punya size of roller tu sedikit berbeza. Okay, dia ada big one and dia ada small one. Actually the big one has become the baking baking roll. Dia ni bertindak sebagai baking. Which one yang kena atau kita yang direct contact dengan kita punya material yang smallest one. Why it is happen? Because of dipercayai, if the material undergo the big one, kita ada masalah, dia akan melengkung. Kan? So bila dia melalui roller yang besar tu, once dia keluar, nanti ada possibility that our material tu akan jadi ada bending macam gitu kan, dia akan melengkung macam gitu kan. Jadi macam biasalah, so bila kita ada kontra from satu-satu jenis tu, dia come out lah dengan idea pula. Okay, kalau 2 and 3 tadi possibility untuk that mean that dia melengkung bila dia siap nanti. So kali ni kita gunakan 4 ataupun high cluster. Actually yang ni backup dia lagi besar lah berbanding dengan yang 4. Macam gitu Okay, use backup roll to provide the necessary support for the smaller roll. Backup roll prevent deflection. Ini kita kata tadi deflection. Kita deflect kan. Use the hot roller of white plate and sheet. Okay. This one lagi complicated lah kalau kita tengok kan. Dalam planetary bagusnya one pass saja. Okay, satu pergerakan saja. So this one bertindak sebagai yang kecil-kecil, yang dua yang sebelum this one is the main process dia. Okay, this one bertindak sebagai pulling. So dia ni akan feeding kita punya slab masuk ke dalam kita punya planetary. Okay, dekat planetary ni, if you look at dekat planet, each roll consists of a set of planetary roll carry out a backup and support roll, much like a roller bearing. Macam bearing pula. Kat sini pula ada banyak lagi roller yang akan menekan ataupun kita kata akan roll on the material dalam satu-satu masa. So jadinya maksudnya actually banyak kerja dilakukan ke atas material tersebut walaupun dalam satu pergerakan. So selepas selesai, kita ada finishing roll pula untuk kita kata baiki pula permukaan tu supaya dia boleh flatten balik atau kita kata flatkan balik supaya tak ada yang kita kata, because the roller tu banyak, mungkin kita nampak macam berblok-blok lah kan, timbul-timbul macam gitu. Jadi kita nak flatkan balik so that dia punya surface tu become straightening and flat. Okay, so sekali pas je, sekali lalu je, macam gitu. Tapi macam saya kata tadi, bila ada advantage macam maksudnya lebih modern, so biasanya lebih mahal lah, lebih complicated, lebih mahal dia. Okay, so that was the things that you belajar daripada what is metal forming, and then kemudiannya go for the hot working, cool working, and also warm working. Okay, ingat satu perkara Okay, hot working, cold working, warm working adalah pilihan suhu. Kaedah pembuatannya adalah rolling, extrusion, drawing dan sebagainya. Maksudnya you want to do rolling, you boleh memilih sama ada dia buat hot working, cold working ataupun warm working. If you want to do extrusion, sama juga, you boleh memilih nak buat kerja panas, kerja sejuk ataupun kerja suam. Itu dari segi material kita sama ada material tu kita perlu panaskan ataupun tak perlu semasa proses rolling tadi ke extrusion bagian semua kan. Kenapa benda tu dia bagi option macam tu? Because of, ingat satu perkara, dalam metal forming ini material awak tidak berubah fasa, dia dibentuk dalam keadaan dia solid. Jadi those parameter of heating itu adalah parameter yang sangat penting untuk memudahkan
proses pembentukan itu dapat dilaksanakan. Sebab bagi ductile material mungkin tak ada masalah. Okay, contoh macam sheet metal nipis-nipis, ataupun you ada the zinc for example, you can bend the zinc easily macam tu kan, tak ada isu. Tetapi bagi iron for example, bagi aluminium for example yang tebal-tebal tu, yang bulk aluminium, tidak ada cara lagi kita nak bentuk dia melainkan kita panaskan dia dan baru kita bentuk. Kalau kita tak panaskan dia, mungkin dia akan terdedah kepada risiko of cracking and pecah kan, sebab dia lebih kita kata lebih brittle, kerapuhan dia lebih tinggi, macam gitulah. So I will discuss this soalan, I will deliver the soalan to you, but somehow enjoy watching. Till then, see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.